ও মিঠুন দা কি করছো দাদা? अरे मिस्टर चावल पका रहे यार, आज आना नहीं, आज पार्टी है शाम को। আচ্ছা ठीक है। हाँ हाँ ইলিশ भी आ गया। ইলিশ का भी ऑर्डर है क्या? তো বন্ধুরা আজকে আছে ইলিশের অর্ডার, তাই দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর হবে। क्या इलिश फ्राई खाने का क्या? बहुत मजा आता है। इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का चाट मसाला मारने का ओह और थोड़ा सा लेबू देने का। ओह क्या लगता है, कितना बढ़िया लगता बढ़िया लगता है, सच्ची में बढ़िया लगता है। তো বাবলুদা এদিকে আছে, মিঠুন দা রাইস করে নিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন বাসমতি রাইস। তো আজকে পার্টি আছে, তাই দেখতে পাচ্ছেন অর্ডারের ফুল সব মানে হাফ ডাউন করে নেওয়া হচ্ছে। দেখেন সবজিগুলো সব হাফ ডাউন করে নেওয়া হয়েছে। এখানে ইলিশটাকে খুব সুন্দরভাবে আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। আর বাবলুদা এদিকে শিমলা মির্চি কেটে নিচ্ছে, কেননা পনির টিক্কার অর্ডার আছে, ইলিশ মাছ ভাজার অর্ডার আছে, তাই ইলিশ মাছগুলোকেও খুব সুন্দরভাবে কাটিং করে নেবে বাবলুদা। তো বাবলুদা টাটা। है। भाई बंधुरा, जो किधर आओ अच्छे से काम करो, ठीक है? हाँ। किधर भी काम करो, देखो प्यार से करो, वो प्यार काम से। सही अच्छा होता है। আচ্ছা